ओम शांति। आज 13/2/2025 मसीहा स्वयं परमपिता परमात्मा शिव भगवान आमको मुरली आधार रे कौन महावाक्य शुणेछंती आसंतु आमे अवगत हेबा। आपण माननको मोर होलीर अभिनंदन। ओम शांति। बाबा सब कहते पाठ पढ़िले ही उच्च पद पाइबा। स्वर्गरे तो केवल राजा राणी रहिबे नहीं, राजा राणी ठारू आरंभ करी चंडाल पर्यंत दास दासी विभिन्न पद पदवीधारी रहिबे। हेले ए सबु पदवी पाइबा पाई पुरुषार्थ करिबा दरकार। बाबा तो प्रतिदिन पाठ पढ़ाउछंती, किंतु सबु आत्मा कौन समान भाव पाठ को ग्रहण करि पारुछंती कि? बाबा कहते जार जेते भक्ति बा भक्तिर कलसी जार जेते पूर्ण होइछि से सेते पाठ उठेई पारिबो बा पाठ को धारण करि पारिबो। सेथिपाई आमे अनवरत भगवानकर पाठ को सुनिबा, मुरली केबे हेले मिस करिबा नहीं। भगवान जहा कहउछंती ताकू निश्चित भावरे करी देखैबा। बाबा कहउछंती बाबांक याद रे रहिबार लक्षण कौन तमे केमिति जानिबो? प्रकृत रे भगवान का स्मृति रे किए रहुछंती जानिबा पई आमे देखिबा से पिला माने केते दूर गुणवान होइछंती। सेमानक पाखरे रॉयलिटी, सत्यता, सभ्यता केमिति रहिछि, से केते दूर पवित्र अछंती। आ तापरे सेमाने निजर अवगुण को देखुछंती ना अन्यर अवगुण को दर्शाउछंती। जे गुणवान, जे पवित्र, जे सत्य पथरे चालुछंती, जे अन्य मानकु सम्मान देउछंती, निजर अवगुण देखि सुधारी दिन को दिन दैवी गुण धारण करुछंती, सेई माने ही भगवानकर संतान, सेई माने ही गुणवान बच्चा। आउ से होउछि भगवान का स्मृति रे रहिथिबा पिलार लक्षण। बाबा कहउछंती से माने मिठा खीरखंड होइकि चलिबे, जहा साथी रे मिसिबे, समस्तଙ୍କ सहित एते सुमधुर व्यवहार देखेई, मिठा कथा कही, अन्यर मन मोही भगवानकर परिचय देई तांकर जीवन यात्रा चलेइबे, आगको बढ़ेइबे। बाबा कहउछंती निजको सबु बेले देख, निजको सुधार, दैवी गुण धारण कर। बाबा आसीछंती, से तो खाली हाथ रे आसीबेनी। आमे तो साधारण मनीष, जहाँ घर को जाउचे, मंदिर को जाउचे, जुआड़े जाउचे, किछि ना किछि नेइकी सांगरे जाउचे। आउ एते बड़ पिता, ए सृष्टिर रचयिता, तांकर रचना पाखक आसुछंती, से कौन खाली हाथ रे आसुछंती? से तांका हाथ रे स्वर्ग नेइकी आसीछंती। से समस्तन को पाठ पढ़ाउछंती। ये विकार दुनिया को विनाश करी ए मनीष आत्मा को पवित्र करी सांगरे नहीं जिबा पाई से तांका सांगरे स्वर्ग दुनिया, सुख दुनिया नेइकी आसीछंती। दैवी स्वराज्य हेउची आम समस्तंकर जन्मसिद्ध अधिकार। खाली तो अधिकार कहले हेब नहीं, कर्तव्य कले तो अधिकार पाइबा ना। से कर्तव्य कौन? भगवान जेउ बाणी कहउछंती तांको श्रीमत रे चालिबा ही आमर कर्तव्य। जे जेते सुंदर भावरे कर्तव्य निभेई पारिबो, से सेते सुंदर भावरे अधिकार प्राप्त करि पारिबो। ये तो आउ लौकिक पितांकर संपत्ति नुहे ना। लौकिक पितांकर संपत्ति रे वाद विवाद, किंतु भगवान होछंती पारलौकिक पिता। ज्ञान, गुण, शांति, सुख, आनंद, प्रेम सबुरे से होछंती सागर। से भोला भंडारी, जे जेते नहीं पारिबो से खोला बजार रखिछंती। केवल आमे आनी पारिबार अछि, सेठी आ वाद विवाद नाही। जो करेगा सो पाएगा। जेमिति पुरुषार्थ करिबा सेई अनुजाई आमे पाई पारिबा। बाबा कहउछंती होली पर्व ये होची भक्तिर पर्व। कहीं केते दिनरू ए पर्व चली आसीछि, किंतु प्रकृत रे जदि आमे उत्सव कहबा से होची शिव जयंती।
ଖାଲି ତ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ କହିଲେ ଚଳିବନି, ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ। ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି କ'ଣ? ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ମହେଶ୍ୱର। ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ରହିବେ ଶିବ ବାବା। ସାଇଡ଼ରେ ସେ ପୁଣି ଗୋଲା ଚିତ୍ର ଦେଇଥିବ ସୃଷ୍ଟି, ଦୁଇ ପଟେ ନର୍କ, ଗୋଟିଏ ପଟେ ନର୍କ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ସ୍ୱର୍ଗର ଚିତ୍ର ଥିବ। ଏଇ ହେଉଛି ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କର ଚିତ୍ର। ସେଇ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିବା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ସବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ହୋଲିରେ ତ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ରଙ୍ଗ ବୋଳାବୋଳି ହେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ମାଡ଼ପିଟି ହେଉଛନ୍ତି, କେତେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ତାମାନେ ଆଉ ଏଇ ପର୍ବରେ ଆନନ୍ଦ କ'ଣ ନେଉଛନ୍ତି? ଆନନ୍ଦ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ବହୁତ ପାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଶିବ ଭଗବାନ ଜୟନ୍ତୀରେ, ଶିବ ଜୟନ୍ତୀରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛେ, ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ମହେଶ୍ୱରଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛେ, ଆମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛେ। ସେଥିରେ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଆନନ୍ଦ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର କଥା ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ମହେଶ୍ୱରଙ୍କର ତ ଆମେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ଜାଣିଛେ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଜାଣିଲେ ବି ଆମେ ଯଦି ଉପରେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଚିତ୍ର ନ ରଖିବା ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଗୀତା ପାଠ ବା କଣ୍ଠ କରିକି ଲୋକ କେତେ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଯାହା ଆମେ ପାଇଛେ, ବା ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବା ଭାରତ ଭୂମିରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ କଥାକୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରଦତ୍ତ ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ଚାରିଆଡ଼େ କହିବା, ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବା, ପରିଚୟ ଦେବା, ଏ ନିଃଶୁଳ୍କ। ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଇସା ପତ୍ରର କାରବାର ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଆସୁରୀ ଗୁଣକୁ ଚିହ୍ନିବା, ବର୍ଜନ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀ ଶୁଣି ନିଜକୁ ସୁଧାରି ନେବା, ଇଏ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ। ଆଉ ବିଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଯୋଗ। ବିଜ୍ଞାନ କ'ଣ? ଯେମିତି ବିଜ୍ଞାନଗାରରେ ଯାହା ତଥ୍ୟ କେମିତି ବାହାରୁଛି ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରି ତାର ତଥ୍ୟ ବାହାର କରାଯାଉଛି, ସେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା, ପରମଧାମକୁ ଯିବା, ଭଗବାନଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି ସେକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, ବେହଦ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, ଇଏ ହେଉଛି ଯୋଗ ବା ବିଜ୍ଞାନ। ଇଏ ହୋଲି ବି ସେଇଆ, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗେଇ ହେବା, ଭଗବାନଙ୍କର ସତ୍ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗେଇ ହେବା ହେଉଛି ହୋଲିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆମେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଯୋଗ ବା ବିଜ୍ଞାନ। ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି କ'ଣ? ଭଗବାନ ଯାହା କହିଲେ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ନିଜର ଆସୁରୀ ଗୁଣକୁ ଚିହ୍ନି ବର୍ଜନ କରିବା, ଯେମିତି ହୋଲିକା ଦହନ ହେଉଛି। ଆଉ ହୋଲିରେ ରଙ୍ଗ ଲଗା ହେଉଛି ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗେଇ ହେବା, ତାଙ୍କ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗେଇ ହେବା। ଆମେ ହୋଲି ପର୍ବରେ ତିନୋଟି କଥା ମନେ ରଖିବା ଭଗବାନ ଆଜି କହିଦେଇଛନ୍ତି। ହୋଲିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯାହା ବିତି ଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟି ଯାଇଛି, ସେ କଥାକୁ ଆମ ନିଜ କଥା ହେଉ ବା ଅନ୍ୟ କିଏ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି କି ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଆମର ମନରେ ଆଘାତ ଆସିଛି, ସେ ସବୁ କଥାରେ ବିନ୍ଦୁ ଲଗେଇଦେବା, ଆଉ ସେ କଥାକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବା ନାହିଁ, ଚିନ୍ତନ ମନ୍ଥନ କରିବା ନାହିଁ। ହୋଲି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଜୀବନଯାପନ କରିବା। ଆଉ ହୋଲି ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆମେ ହେଇଗଲେ, ଭଗବାନ ହିଁ ଆମର, ତାଙ୍କର ହାତ କେବେ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଆଜି ହୋଲିରେ ଏଇ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରକୃତ ସଚ୍ଚା ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିସାବରେ ଏଇ କଥାକୁ ବୁଝିବା, ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ହୋଲି ପାଳନ କରିବା। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପରି ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ସମର୍ଥନ କରି ଚାଲିବା ବିକାରକୁ, ତାହେଲେ କ୍ଷତି ହିଁ କ୍ଷତି। ଆମେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ହେବା ନାହିଁ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ କଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପେ ଆପେ ଆସିବ। ଆଶୀର୍ବାଦ କିଛି ମାଗିବା ଜିନିଷ ନୁହେଁ, କାହାକୁ ମାଗିଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳେନି। ଆମେ ଯେମିତି କାମ କରିବା ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଫଳ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମ କର୍ମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବା ଦରକାର। ଭଗବାନ ଆମ ଉପରେ ବଳିହାର ଯାଇଛନ୍ତି, ବଳିହାର। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଯାଇନାହାନ୍ତି,
कि अन्य किए जाइनाहांती, स्वयं परम पिता परमात्मा शिव भगवान आमको ये नर्क दुनिया स्वर्ग दुनिया को नेबा पाई एई संगम जुगरे आसिछन्ते। से तांकर कर्तव्य पूरा ठीक भाव करुछन्ति। आमे जदि निजर कर्तव्य ढिला करिबा ताहले आमे आउ कोन पाइबा। बाबा कहउछन्ति से शांतिर सागर, तांकर जागा हैला बा तांकर धाम हैला शांति धाम परम धाम। जोग बଳରେ से अपहंच इलाकार अछन्ति बोली आमे न भाबी, जोग बଳରେ तांक सहित जोग कर मन बुद्धि को जोग करी समस्त संपत्तिर मालिक हेबा पई बाबा बार बार कहउछन्ति। लोक तो कहउछन्ति ईश्वर हेउछन्ति शांति देबा, से शांति दियंती, किंतु शांतिर अर्थ कौन बुझुना, शांति केमिति मिलिबो, कोउठु मिलिबो, किपरि मिलिबो, किए दियंती, से विषय रे साधारण लोक एते जानि नाहंती। साधारणतः जी शांति रे काम करुछन्ति बा शांति प्रतिष्ठा करिबा पई ए लौकिक संसार रे चेष्टा करुछन्ति, तांको प्राइज मिलुची शांति प्रतिष्ठा करिबा उद्देश्य रे। आमको भी भगवान शांति रे चलिले शांति सुख पाइबा को चाहिए कर्तव्य ठीक कले आमको भी से प्राइज दौरान। ये लौकिक प्राइज नुहे, से अलौकिक प्राइज आमको स्वर्ग प्राइज रूपे दौरान। तेणु स्वर्ग प्राइज पाइबा पाई मेहनत करवा निहाती दरकार। आम एमती मन खुशी रे यही विकार चलनी रे मायार हाथ न छाड़ी माया चकचक दुनिया रे मन को भूलेई खुशी रे क्षणिक खुशी ऊपर इम्पोर्टान्स दे चलिले ये स्वर्ग प्राप्तिर नाम धरिबा केवल गाना करबा सिना, किंतु पाइबा मुस्किल। बाबा कहउछन्ति जे तांकर जेते सबु अछन्ति दादा दादी दादा जहाँ जो माने अछन्ति से विभागीकरण करिछन्ति। किए महारथी, किए घोड़सवार, किए पैदा माने किए पदातिक बाहिनी, किए घोड़ारे बसिकी जाती, किए गजपिठी रे जाती, माने जेमती युद्ध हेले विभिन्न प्रकार बाहिनी थांती, सेहीपरि भगवानकर बाणी शुणी किए केते दूर ग्रहण करी धारण करी तांक सेवारे मन देई तांकर सहयोगी आत्मा होइछन्ति। बाबा सेई कथा कहिछन्ति। से गुलजार दादी, मनमोहिनी दादी, जानकी दादी सेमानकर नाम बार बार उच्चारण करुछन्ति मुरली रे। आमे भी तांक द्वारा अनुप्राणित होई सेई भली हेबा पई बाबा कहउछन्ति। बाबा कहउछन्ति पंचायती राज चलीछि वर्तमान, नाना मुनिकर नाना मत, सेथिपाई तो एते अशांति, किंतु आमे जदि गोटिए मत श्रीमत सेई बाबांक मतरे चलिबा ताहले आउ आमे अशांति रे रहिबा नाही। तेणु आमे बाबांक मतामत को मन देई शुणिबा कार्य रे पालन करिबा। बेहद बाबा बेहद संसार कथा कहउछन्ति, आत्मार परिचय देउछन्ति। आत्मा आमर विकारग्रस्त हो जाइछि, से सच्चा पिता आसी आत्मा को पुणी सच्चा बनाउछन्ति। तार अर्थ स्वयं परम पिता परमात्मा आसी ये पतित आत्मा को पावन करिबार रास्ता बतौछन्ति। आमे तांक कथा शुणी तांक कथा मानी पतितरु पावन हेबाकू चेष्टा करिबा। बाबा कहउछन्ति प्रतिदिन रेगुलर पाठ पढ़। मुरली पढ़िले प्रतिदिन निश्चय किछि ना किछि पॉइंट निज पाई थिबो। जो प्रश्न आम मन रे आसुची से प्रश्न समाधान करिबा पाई मुरली यथेष्ट। जदि मन देकी प्रतिटी शब्द उपर आमे गुरुत्व देकी मुरली शुणिबा एकाग्र चित्तरे, ताहले आम मन रे थिबा अनेक प्रश्न से गोटिए मुरली पठन भितर समाधान हो जिवो। तेणु मुरली को केबे हेले मिस करिबा नाही। बाबा कहउछन्ति लौकिक पितांकर संपत्ति रे वाद विवाद अछि, मोर खोला भंडार तुमे माने केवल आस आउ निय। होलीर तो कथा कहिले आमे ए वर्ष निश्चित भावरे भगवानकर पूरा होई गले बोली भाबिबा, आउ तांका हाथ छाड़िबा नाही। आज 13 तारीख
13 ତାରିଖ ମାନେ 13 ହେଇଗଲି, ଭଗବାନଙ୍କର ହୋଇଗଲି ବୋଲି ଆମେ ଭାବିବା। ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମରେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଆତ୍ମାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମରେ କନଭର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଏଇ ଧର୍ମର ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇ ଶୁଣି ନିଶ୍ଚିତ ଏଇ ଧର୍ମକୁ ପୁଣି ଆସିବେ, ସେଇମାନେ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଯିବେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଟିଚର ଯାହା କାମ ଦେବେ ତାକୁ ଖୁସି ମନରେ କରିବା। ଟିଚର କିଏ? ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଟିଚର। ସେ ଆମର ପିତା, ସେ ଆମର ଟିଚର, ସେ ଆମର ସଦ୍ଗୁରୁ। ସେ ଯେଉଁଦିନ ଯେଉଁ କଥା ମୁରଲୀରେ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇ କଥା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ସେଇଦିନ ଚଳିବା। ଧରନ୍ତୁ ଆଜି କହିଲେ ପଢ଼ାଇ ହେଉଛି ପଦବୀର ଆଧାର। ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଦିନ ତମାମ ଚିନ୍ତନ ମନ୍ଥନ କରିବା। କ୍ଷୀରଖଣ୍ଡ ହୋଇ ଚଳିବାକୁ ଆଜି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜମା କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେବା ନାହିଁ। ନିଜେ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇବା ଆମ ସାଥିରେ ଯିଏ ମିଶିବ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେମିତି ଶୀତଳା ଦେବୀ, ସନ୍ତୋଷୀ ଦେବୀ ଆମ ସାଥିରେ ମିଶିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଦେବତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲା ପରି ଅନୁଭବ ହେବ। ସେଇଭଳି ଆମେ ଆଜି ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇବା। ଏହିପରି ଯେଉଁଦିନ ଯେଉଁ କଥା ଉପରେ ବାବା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇ କଥାଟିକୁ ନିହାତି ମାନିବା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ୟାଦର ସାଧନ ହେଲା ସ୍ନେହ। ଯାହା ପାଖରେ ସ୍ନେହ ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଦି ସ୍ନେହ ଅଛି, ଭାବନା ଅଛି, ତାହେଲେ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମନେ ପକାଇବାରେ। ଲୌକିକ ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କେବେ କଷ୍ଟ କରୁଛେ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ? ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ମନରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ସେମିତି ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନେ, ସେ ଆମ ଆତ୍ମାର ପିତା ନିରାକାର। ତେଣୁ ଆମେ ଭାବୁଛେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଦେଖିନେ ଆଖିରେ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଡ଼ିକି ରହିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ସେ ସହଜରେ ଆମର ସବୁବେଳେ ମନ ଭିତରେ ରହିବେ। ସ୍ନେହ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୀତି ଯୋଡ଼ି ପାରିବା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଇନାମ ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। କ'ଣ ପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବେ? ସେ ଆମକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ କରିବେ। ସେ ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ, ପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ନିଜକୁ ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ କରିବା। ପିସ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା ହେଉଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ରଚୟିତା। ସାରା ସଂସାର ତାଙ୍କର ରଚନା। ସେ ପିତା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର। ଆଉ ପୁତ୍ରକୁ କେଉଁ ପିତା ବା ସ୍ନେହ ନ କରନ୍ତି? ଆମେ କେବଳ ତାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ସମ୍ମାନରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବା। ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବଚନ ମୂଲ୍ୟବାନ ମହାବାକ୍ୟକୁ ଜୀବନରେ ଧାରଣ କରିବାର ଶପଥ ନେଇ ଚଳିବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।